Boa tarde desde Santiago de Compostela. Eu sou o Daniel González Palau, director do IGADI desde o ano 2018. É para nós un placer inaugurar hoxe as xornadas chibéricas, as primeiras xornadas online para pensar desde unha ollada partillada a España e Portugal a China do século XXI. As xornadas nacen dun libro que no ano 2023, coordenado polo Xulio Ríos, o noso presidente e fundador, e o profesor Xorxe Tavares, eh, convidaron a unha serie de especialistas portugueses e españois a pensar distintas dimensões da China contemporánea, para ter unha ollada especificamente ibérica e especificamente europea, na ola de acontecimentos que no marco europeo cada vez máis axuda a que España e Portugal cheguen a grandes acordos para ter unha ollada de longo prazo alrededor dun século XXI turbulento que obriga a coidar as interdependencias. Desde o IGADI, desde o Observatorio da Política China, achamos que é necesario que estes espazos de encontro entre Portugal e España sexan cada vez máis fortes, cada vez máis habituais. Polo que aspiramos a que estas sexan as primeiras xornadas dunha longa trayectoria para esta idea de Chibérica. Quero agradecer a todas as persoas que moi amablemente aos distintos especialistas que van participar estes días, igual que toda a xente que se inscribiu para asistir a estas sesións e moi especialmente tamén a Casa Asia, que desde el primer momento nos quiso acompañar en este proceso de pensar Chibérica, así que muy agradecidos al apoyo de Casa Asia para esta actividad y quiero darle la bienvenida a Yasmín Paricio, coordinadora de Política, Sociedad y Programas Educativos de Casa Asia, que nos encanta tenerla con nosotros para este momento de apertura de la sesión. Pues muchas gracias, Daniel. Nada, yo simplemente desde Casa Asia me gustaría agradecer primeramente la coorganización de las jornadas al IGADI y al Observatorio de la Política China, en especial a Daniel González Palau, director del IGADI, y a Raquel Isamara León de la Rosa, directora del Observatorio de la Política China. También me gustaría, en nombre de Casa Asia, agradecer a los 6 ponentes de España y Portugal que van a participar en las 3 sesiones previstas, que como saben se van a desarrollar entre hoy, martes 9 de julio, y el jueves 11 de julio, y versarán sobre 3 bloques temáticos: economía, que será hoy, política mañana y sociedad el último día. Las 3 sesiones van a ser presentadas y moderadas tanto por la directora del Observatorio de la Política China como por el director del IGADI. Y, por supuesto, también agradecer el interés mostrado a las más de 95 personas inscritas a esta jornada online chibérica, que ahora nos informaba Daniel que se habían inscrito. Así que a todas ellas, muchas gracias. Y además nos gustaría desde Casa Asia mencionar, ¿no?, que estas jornadas, estas primeras jornadas, forman parte de las actividades previstas en el marco del Protocolo General de Actuación que firmamos las 2 instituciones, Casa Asia y el IGADI, el pasado 4 de octubre, ¿no? En este marco, pues estas jornadas chibérica quieren ser un punto de encuentro entre Portugal y España para pensar la China del siglo XXI. En fin, como bien decía Daniel, ¿no?, las jornadas se han inspirado en la publicación del libro que coordinó Xulio Ríos y Jorge Tavares, editado por Editorial Popular en el 2023 y que se presentó en Centro Casa Asia Madrid el año pasado. Y también en relación a este protocolo general de actuación entre el IGADI y Casa Asia, me gustaría especificar, ¿no?, que desde la creación de Casa Asia en el 2021, que como instrumento de diplomacia pública para la región de Asia y el Pacífico, la relación con el IGADI ha sido muy estrecha y ambas instituciones han participado en múltiples actividades conjuntas. De hecho, en el periodo 2004-2005 se firmó un primer convenio que permitió el nacimiento del Observatorio de la Política China. El protocolo que firmamos el año pasado
tiene prevista pues, realizar una serie de actividades, ¿no? En concreto, el año pasado me gustaría mencionar, ¿no? lo que organizamos. Fue una conferencia Cátedra Jean Monnet de la Universidad de Vigo, Tribuna Europea, las relaciones Unión Europea-China, la conferencia Feminismos en China, la presentación que mencionábamos antes del libro Chibérica y las jornadas Ferrol en el mundo, Iberoamérica y el diálogo Oriente-Occidente. También me gustaría recordar, hemos mencionado a Chulio Ríos, que es fundador y presidente de honor del IGADI, que fue Premio Casa Asia 2021. Y justamente el viernes pasado, 5 de julio, entregamos los premios Casa Asia 2024 y os animamos desde Casa Asia a estar pendientes de la próxima convocatoria para presentar candidaturas para los premios Casa Asia 2025. Y finalmente me gustaría destacar que entre los objetivos del Protocolo General de Actuación entre Casa Asia y el IGADI se contempla, ¿no?, la consolidación del Observatorio de la Política China, la participación de iniciativas en el marco de la Política de Acción Exterior de Galicia o la promoción de vínculos académicos y socioculturales entre Iberoamérica y Asia. Y ya para finalizar, bueno, pues mencionar, ¿no?, que el año pasado, con motivo del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y China, Casa Asia pues, organizó más de 20 actividades junto con otras instituciones para conmemorarlo. Así que yo, sin más dilación, Daniel, te paso la palabra y estoy segura de que va a ser unas jornadas magníficas y que estamos deseando desde Casa Asia pues poder estar en las segundas jornadas. Así que muchas gracias a todos. Obrigada, Yasmin. Un placer tenerte con nosotros en este momento inaugural. Pues sin más dilación, vamos a dar comienzo a la primera sesión, que hoy versará alrededor de, aproximaremos a China desde la economía. Para presentar a nuestro primer invitado, tengo a Raquel Samara León de la Rosa, que nos habla desde Puebla, México. Ella es directora del Observatorio de la Política China, parte del Consejo de Investigación del IGADI, y le paso la palabra para que amplifiquemos esta triangulación con China hacia las Américas. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Yasmin, por las palabras y el apoyo hacia este proyecto tan ambicioso que, como bien hemos señalado, Julio inicia ya hace más de 2 décadas y que de alguna forma, pues bueno, va evolucionando, y que creo que este es un punto muy interesante en el cual, a través de este proyecto tan ambicioso y tan importante como es Chibérica, pues iniciamos este primer webinar donde nos encontramos personas de distintas latitudes conectadas por este interés genuino sobre, en este caso, estas relaciones o vinculación de China principalmente con la península ibérica, y que en ese sentido, pues bueno, creo que inauguramos con 2 excelentes ponentes que de alguna manera son referencia en los estudios chinos, y que en lo personal, pues bueno, he tenido este gusto de poderles estudiar a lo largo de mi formación como sinóloga. En ese sentido, pues bueno, voy a permitirme presentar a nuestro primer ponente, quien es Enrique Fanjul. Él es socio de Iberglobal Consultoría de Internacionalización, editor de Iberglobal Iberchina, técnico comercial y economista del Estado. Es miembro del Consejo Asesor del Real Instituto Elcano y profesor del Máster de Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo, CEU. Es miembro del Comité de Reflexión sobre la Internacionalización del Club de Exportadores e Inversores. Ha sido consejero comercial de las embajadas de España en Egipto, China, Canadá y Holanda. Ha sido director de la empresa técnica Reunidas Internacional y socio director de ACE Cooperación y Proyectos. Por favor, recibamos con un caluroso aplauso a don Enrique Fanjul, quien nos va a inaugurar esta sesión. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Raquel, por tu presentación. Lo primero, y de forma muy breve, por no extenderme mucho, expresar mi satisfacción, mi agradecimiento porque me hayáis invitado y por participar en este evento. En primer lugar, en el libro coordinado por Julio Ríos y por Jorge Tavares, en el cual he escrito un artículo. Y mi satisfacción porque, bueno, las instituciones involucradas en este evento, yo tengo relación con ellas desde hace muchísimo tiempo. Con Casa Asia, antes hablaba con Raquel fuera de la conexión abierta
bueno, de que antes incluso de que naciera Casa Asia yo tuve relación con los creadores, con el creador de Casa Asia y con el IGADI, con Sulio Ríos, tengo relación desde hace mucho tiempo. Pero no me voy a prolongar mucho en los agradecimientos porque tenemos poco tiempo, etcétera. Expresar un poquito mi satisfacción. Yo he escrito un artículo en el libro, en Chibérica, el libro coordinado por Sulio Ríos y por Jorge Tavares, perdón, sobre la transformación económica de China. Y mi intervención, que voy a intentar que se ajuste a 10 o 12 minutos, voy a intentar no, se va a limitar a 10 o 12 minutos, he intentado un poquito concretarla bastante en 5 o 6 píldoras, 5 o 6 ideas matrices, digamos, por así decirlo, ideas fundamentales. 1. Primero, la transformación económica de China es la mayor revolución económica de la historia de la humanidad. La transformación económica de China me refiero de las últimas décadas, desde que se inició la política de apertura a finales del 78. ¿Qué quiero decir con la mayor revolución económica de la historia? Es decir, lo que quiero decir, estoy anotando simplemente el minuto en el que he empezado a hablar para controlar mi tiempo. Quiero decir que la mayor revolución económica de la historia es que nunca en la historia de la humanidad se tiene constancia, se había registrado un proceso por el cual un colectivo tan grande de población, un país tan grande, hubiera experimentado un cambio tan radical en sus condiciones materiales y económicas de vida en un periodo de tiempo tan corto. Y esto es lo que ha sucedido con China, que desde el año 78 hasta nuestros días ha crecido prácticamente económicamente, es decir, desde el punto de vista económico, a una tasa de crecimiento de cerca del 10%. Hasta hace 4 o 5 años era una tasa del 10%, en los últimos años, con la pandemia, bueno, también un poco las economías a medida que van madurando, pues sus tasas de crecimiento se van moderando, ¿no? Eso ha sido posible gracias a la política de reforma que impulsó Deng Xiaoping a partir de 1978. Oi, para dar parabéns, pá. A ver, he oído algo, no sé Ya si... está, Enrique, sí, fue alguien que tenía el micrófono encendido, pero esperemos que no vuelva a suceder. Vale, perfecto. No, esa revolución económica de China fue posible gracias a la política de apertura y reforma al exterior que lanzó Deng Xiaoping, que tuvo 2 grandes líneas. Una, la liberalización económica, liberalización del sistema económico. No puedo entrar en muchos detalles, pero promoción de la empresa privada, liberalización de precios, etcétera, ¿no? Y el segundo lugar, y yo creo que es el factor más fundamental, la apertura al exterior. La apertura a las relaciones económicas internacionales, al comercio internacional, a las inversiones extranjeras, en una primera época. Luego, en estos últimos años, lo que hemos asistido es, en estos últimos años, en la última 15 años, hemos asistido a una expansión enorme de las inversiones chinas en el exterior, etc. Pero yo creo que la transformación económica de China no se puede comprender sin el proceso de apertura al exterior. Segundo lugar, segunda idea. Ya digo que he preparado 4 o 5 flashes, por así decirlo, para hablar. Hombre, existió una cierta creencia en un momento de que la apertura económica traería a China la democracia, ¿no? Existían teorías políticas, es decir, de destacados politólogos americanos, hay uno que se llama Lipset, que ha sido yo creo que el más destacado en este sentido, que establecían una vinculación entre nivel de desarrollo económico y democracia, y nivel de desarrollo democrático, ¿no? Y esto se pensó que en China se podría aplicar y no ha sido así. No ha sido claramente así, ¿no? Y eso ha generado, perdón, ha generado decepción, es decir, perdón, ha generado una cierta decepción. Se pensó que con la incorporación de China
a la Organización Mundial de Comercio en 2001, bueno, pues se iba a iniciar un proceso de transformación que llevaría a un mayor grado de democracia, etcétera, tal. Eso no se ha producido. ¿Por qué? Bueno, es decir, ahí tendríamos que entrar en hablar de las características político-culturales de China, que se remontan a siglos atrás, no son unas características de la República Popular, es decir, del sistema político que estableció a 1949, ¿no? Pero lo que sí está claro, y esta es la tercera idea, es que en los últimos 10 años China entró en una nueva etapa. Con Xi Jinping, China inició una nueva etapa que supuso un cambio de orientación significativo con respecto a la evolución que estaba siguiendo anteriormente, a la evolución que había inspirado Deng Xiaoping. Y yo creo que hay un símbolo gráfico de ese cambio de orientación. Yo creo que todos lo recordaréis, esa imagen un poquito impresionante de cuando Hu Jintao, el anterior secretario general del partido y anterior presidente de la República Popular China, ¿no?, fue expulsado del Congreso del Partido Comunista Chino en 2022, ¿no? Que yo creo que tiene un cierto valor simbólico en el sentido de que representa esa ruptura entre la etapa de Xi Jinping con respecto a la etapa anterior. Es decir, la etapa de Xi Jinping se ha caracterizado en política exterior por una política más asertiva, unos dirían más agresiva, ¿no? Pues eso lo vemos en el Mar del Sur de China, en las actuaciones de coerción económica de China, por ejemplo, con Lituania, ¿no? Y de manera muy importante, yo creo, en estos últimos tiempos, en la política que China ha mantenido en relación con la guerra de Ucrania. China ha mantenido una política de apoyo implícito a Rusia y quizás de apoyo explícito, suministrándole material de guerra o material de doble uso, etc. Y en política interior, pues ha habido claramente una involución. Ha habido una evolución, antes había una tendencia hacia un mayor grado de libertades, una mayor apertura, etc. Pero en estos últimos años tenemos, es decir, una clara regresión en este sentido. Lo vemos en Hong Kong, donde China ha incumplido el compromiso que contrajo en su momento con Gran Bretaña de que iba a respetar durante 50 años la autonomía de Hong Kong, cuando Hong Kong se reincorporó a China en 1997, y eso ha sido, digamos, ignorado por China, que ha establecido un régimen autoritario, etcétera. Ha habido detenciones, procesos, etcétera, también en Xinjiang, etcétera. Paso al siguiente punto, que me parece muy importante. ¿Qué política seguir hacia China? Hombre, ahí hay una polémica que todos sois conscientes porque habéis leído, desacoplamiento o lo que se llama el de-risking, que es lo que está impulsando la Comisión Europea, en primer lugar por la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, hasta ahora mismo, probablemente va a seguir, pero en fin, no lo sabemos seguro, etcétera, ¿no? Bueno, es decir, y la teoría, o la tesis que yo creo que se ha impuesto en la Unión Europea es la del de-risking. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que tenemos que tomar medidas de control sobre sectores estratégicos, sobre resiliencia, sobre abastecimientos, sobre seguridad geoestratégica. No podemos dejar que determinados sectores que son muy estratégicos de la economía sean controlados por empresas chinas, estatales, que dependen del gobierno chino, y aunque no sean estatales y sean privadas, también dependen del gobierno chino, algo inciso, ¿no? No podemos, es decir, yo, en mi opinión, yo creo que la Unión Europea y España en particular, y no sé, Portugal, no voy a adelantarme a lo que diga Fernanda a continuación, ¿no? Pero yo creo que eso no se puede contemplar. Ahora bien, yo creo que cooperar con China es algo inevitable. Es decir, yo no soy partidario del desacoplamiento
que sería la versión. Es decir, el de-risking consiste en mitigar riesgos, reducir riesgos, controlar los riesgos. El desacoplamiento lo que apunta es a la separación. Nos separamos, es decir, unos de otros, ¿no? Yo creo que la cooperación con China es inevitable. China es la segunda economía del mundo, tiene 1.400 millones de habitantes. En fin, yo creo que hablar de la importancia de China económica, y no solamente económica, sino social, en términos medioambientales, en muchos aspectos, no tiene, digamos, discusión, ¿no? Entonces yo creo que hay en este sentido, una necesidad de cooperar con China. Eso bien, no tenemos que mantener nuestros principios en la Unión Europea. Y ya voy acabando. Yo he leído, no es una idea mía, lo digo, es decir, pero leía en algún sitio que no recuerdo muy bien dónde fue, ¿no?, que hablaba de la estrategia de las 3 Cs. Confrontar, competir y cooperar. Confrontar. Tenemos que enfrentarnos a China cuando nos enfrentemos a temas verdaderamente en los que hay una diferencia de valores. Es decir, nosotros no podemos aceptar que en Xinjiang se violen los derechos humanos, que en Xinjiang se interne a gente en campos de internamiento, etc. No podemos aceptar tampoco que en Hong Kong se encarcele a gente, es decir, porque no sigue las directrices del Partido Comunista Chino, etcétera, ¿no? Tenemos que competir, pues competiremos a nivel económico, que es mi campo, con empresas chinas, competiremos en África, competiremos con influencia, competiremos por temas económicos y empresariales, etcétera. Y en tercer lugar, la tercera C, cooperar. Tenemos que cooperar con China y buscar campos de cooperación. Y a pesar de esas dificultades o esos obstáculos que he mencionado antes, tenemos que decir, buscar también, en la mayor medida de lo posible, ¿no?, en la mayor medida de lo posible, tenemos que buscar campos de cooperación con China. Y con esto, Daniel, y para que no me regañes, que me paso del tiempo, he estado 12 minutos según el reloj, yo termino esta intervención mía inicial. Pues muchas gracias, Enrique, por tu intervención, muy sugerente y muy interesante, sobre todo pensando en las próximas décadas y con certeza en este mundo turbulento, ¿no?, en el que nos encontramos. Pois agora vai ser o momento da profesora Fernanda Illeu. Ela é presidenta da Asociación Amigos da Nova Rota da Seda e investigadora do CSG, do ISEC, da Universidade de Lisboa. Ela ten unha moito longa carreira académica que combinou cunha carreira na área de negocios internacionais, que ademais ten unha experiencia en primeira liña do frente, tendo vivido desde os 18 anos en Macao, onde ocupou lugares de responsabilidade, quer no sector público, quer no sector privado. Tamén foi profesora a tempo parcial na Universidade de Macao desde o 1982 ata o 1996. Ela especializouse no ámbito académico, nas áreas de economía, tanto na xestión como no marketing e economía internacional, e moi especificamente, claro, no ámbito dos negocios con China e coas economías Asia-Pacífica. Participa de maneira regular en conferencias, seminarios e workshops sobre esta temática e ten dúcias de publicacións en libros, revistas e xornais. Teño que dicer que aínda hoxe estive a reler o seu capítulo de Chibérica e é emocionante ese cambio que ela experimentou na propia pel, pois nesas décadas vivindo en Macao e observar sobre o terreo pois esa revolución económica máis grande da historia en primeira persoa. Así que obrigadísimos, Fernanda, por que este con nós e é o seu momento. Obrigada, Daniel. É para mim uma grande honra estar aqui hoje convosco e penso que é uma sessão muito significativa de cooperação entre. Eu pensava que era só Portugal e Espanha, mas já vejo que tem também
companheiros que vêm de outros países, da América Latina, do México, e penso que um dia poderemos até alargar a outros países de língua portuguesa que também têm experiências muito interessantes com a China. Eu cumprimento todos, em especial o Igadi, o Daniel, a Casa Ásia, a Jasmine, o Henrique, gostei imenso de ouvir e devo-lhe dizer que não estou bem de acordo consigo em muitas coisas, mas não vamos falar nisso agora, vamos deixar para o futuro essa discussão. E também muito gosto em conhecer a Raquel e em estar aqui hoje convosco. Exatamente como o Daniel disse, eu vivi grande parte destes processos que hoje em dia são quase históricos, mas eu estava lá, eu acompanhei, embora Macau não fosse China naquela altura, tinha umas características diferentes, mas estava ao lado da China e nós estávamos sempre a espreitar e a ver o que é que se estava a passar e a acompanhar, e obviamente a nossa proximidade dava-nos imensa reflexão, imensa curiosidade e no fundo foi isso que eu procurei transcrever quando comecei a escrever este artigo, que para mim começou na introdução por dizer, quando eu cheguei a Macau, a primeira vez que eu fui à China, eu entrei na Idade Média. A minha linha de investigação, neste caso, para este artigo, foi como é que em 1820 a riqueza da China representava 33% da riqueza mundial, 33%. No entanto, a partir do século XIX, esse valor foi descendo, e em 1973 a riqueza da China era 5% da riqueza mundial. Hoje em dia voltou a crescer e agora é o 18%, a segunda economia do mundo desde 2010. As questões de análise, de pesquisa que eu segui foi como é que se explica a decadência da economia da China no século XIX e século XX até aos anos 80, e que modelo de desenvolvimento a China utilizou a partir de 1979 para recuperar a sua importância na economia mundial. Porquê é que isto é importante? É importante porque ao analisarmos o que se passou na decadência da China, nomeadamente do século XIX e princípio do século XX, vamos encontrar comportamentos estruturantes da economia, da política, que se podem utilizar hoje para a nossa reflexão e também para pensarmos como é que podemos lidar com os chineses, tendo em atenção essa vivência. Que ensinamentos podemos ter dessa época? Por outro lado, que importância tem conhecer um modelo de desenvolvimento da China? Como é que, de repente, se passa da extrema pobreza para a segunda economia do mundo, que é o título deste capítulo? Isto é muito importante termos esta reflexão, porque muitos países em desenvolvimento olham para este modelo e interrogam-se se este modelo não pode ser aplicado nos seus próprios países. E, obviamente, isso terá consequências, poderá ter consequências políticas, mas, para já, terá, com certeza, consequências económicas, nomeadamente do relacionamento da China com esses países. Portanto, como o Henrique disse, nós não podemos estar a falar destes assuntos de uma maneira abstrata, desejando que a China fosse aquilo que nós gostávamos que fosse. É aquilo que é, e temos que perceber o que é que condicionou essa situação. Portanto, em relação à decadência da economia chinesa, eu cheguei à conclusão que ela pode ser identificada de várias formas. Maus governos dos últimos imperadores, da dinastia Qing, guerras no domínio estrangeiro, guerra civil chinesa, e um aspecto muito importante, o próprio capitalismo com características chinesas, e depois a visão de Mao Tse-tung de o socialismo com pobreza. Bem, indo aos maus políticas chinesas, poderei começar por dizer que em 1757 o imperador Qianlong fechou todos os portos da China. Isto é mais uma constante. O fechar, de repente fecha, de repente abre. Fechou todos os portos da China. Isto é ao longo da história da China. Fechou os portos da China, mas deu uma oportunidade que foi estabelecer 13 armazéns numa espécie de uma ilha ao pé de Cantão, onde os estrangeiros só podiam estar 6 meses por ano para fazer comércio. Eram armazéns, também podiam viver lá durante esses 6 meses. O resto do tempo normalmente estariam em Macau. Essas 13 entrepostos
tinham do Reino Unido, da América, da Alemanha, da França, da Rússia, da Holanda, da Espanha, da Suécia, eram 13. Esses armazéns o que é que faziam? Esses armazéns compravam seda, chá e porcelana que mandavam para a Europa. E oficialmente não vendiam nada, porque a China não precisava de nada nem queria nada. O Lord Macartney, em 1793, liderou a maior embaixada da época, a maior embaixada, se calhar até de hoje, da Inglaterra à China. Levava 600 das melhores empresas e das melhores entidades que havia na Inglaterra. E o embaixador Qianlong despachou dizendo: não precisamos de nada, nem apreciamos objetos estranhos. Portanto, o que é que efetivamente faziam estes 13 armazéns? Vendiam ópio. Vendiam ópio, que era a sua riqueza. Portanto, o ópio vinha da Índia, portanto, isto era sobretudo feito pelos ingleses e americanos. O ópio vinha da Índia e era pago em prata. Os cofres da Inglaterra enchiam-se e a China estava cada vez mais pobre, mais enfraquecida e com a população socialmente destruída. Em 1839, na sequência da morte de um chinês pelos soldados ingleses, a Inglaterra é expulsa, os ingleses são expulsos e a Inglaterra reage com a Primeira Guerra do Ópio. Portanto, nós temos aqui duas guerras. Na primeira, a China perdeu-as. Na primeira Guerra do Ópio a Primeira Guerra do Ópio termina com o Tratado de Nanquim. O Tratado de Nanquim cede Hong Kong aos ingleses e abre 5 portos aos ingleses. A Segunda Guerra do Ópio, que veio a seguir, porque a primeira não teve o efeito de abertura que os ingleses precisavam ou queriam, e nessa altura o número de portos abertos foi 11 e no total chegavam a 80. Estes portos não eram aquilo hoje, nós em dias pensamos de um porto, não, era muito mais do que isso, era uma colónia. Naqueles espaços à volta do porto estava toda a presença desses países estrangeiros, dessas empresas estrangeiras que cobravam impostos, que fixavam as taxas alfandegárias, que viviam como se estivessem nos seus países, que faziam as casas e as igrejas de acordo com a sua arquitetura. Portanto, eram verdadeiras colónias. Claro que isto tudo foi correndo bastante mal em termos de relacionamento e com a Primeira Guerra Mundial, estes países, chamados países do tratado, enfraqueceram a sua atividade económica e isto contribuiu ainda mais para a pobreza da China. Isto dá origem à criação do Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês vem, efetivamente, numa altura em que a experiência democrática tinha falhado. Portanto, como se lembram, Sun Yat-sen substituiu o imperador, foi o primeiro presidente da democracia da República da China, liderava o Kuomintang, mas ele não se aguentou. Ele teve 1 ano ou 2, recordo, a governar a China e depois saiu e foi substituído por um ditador militar e depois voltou e nunca conseguiu controlar a China e a China dividiu-se. E a primeira situação, temos aqui já 2 mensagens. A China desconfia dos ocidentais, portanto olha para nós sempre com imenso cuidado. Segundo, quando a China tem uma liderança fraca, a China divide-se. Portanto, quando nós olhamos hoje para Xi Jinping e pensamos que aquilo é qualquer coisa muito pouco perceptível na nossa maneira de ser e de viver, nós percebemos que há muita gente na China que o apoia, porque o grande medo é a divisão da China através de uma liderança fraca. Bom, há aqui outros aspectos que não vale a pena estarmos a falar, a guerra sino-japonesa, etc. Há um aspecto também que é muito importante. A China nunca teve um capitalismo como o Ocidente. O chamado capitalismo, com características chinesas, tinha uma grande falha. As empresas não eram corporativas, não era um conjunto de pessoas ou outras empresas que investiam numa entidade autónoma que fazia determinado negócio. Não, as empresas eram todas familiares, eram geridas de uma maneira de relacionamentos, no fundo, a China antiga, a empresa era privada e era familiar. A primeira grande empresa chinesa foi criada em 1872 pela iniciativa de um ministro
do Ministro dos Transportes e Comunicações, ou dos Transportes. Para quê? Porque ele precisava de controlar exatamente a parte, queria tirar aos estrangeiros a parte da concorrência na área dos transportes. E, portanto, convenceu os chamados empresários chineses ligados a este negócio de relacionamento com o estrangeiro, os chamados compradores, formar esta empresa. Os estrangeiros estavam fora disto, portanto, eram chinesas as empresas, e a ideia era controlar os portos do Norte. Esta empresa ia ter um monopólio do transporte de cereais do Norte para o Sul. E 80% do capital eram estes empresários e 20% eram empréstimos do governo. E, portanto, tinha o monopólio, tinha o apoio do governo, portanto, o apoio do governo, o subsídio do governo ou a entrada do governo nas empresas é desde esta altura. Portanto, a primeira grande empresa nasce desta forma. E esta primeira grande empresa nasceu, sobretudo, com a ideia de concorrer com os estrangeiros. Portanto, depois há outras empresas, há uma empresa do Shanghai Cotton Mill, há uma empresa de Minas, a Caiping, várias empresas surgiram assim. Portanto, promover o desenvolvimento industrial e promover as empresas chinesas para concorrer com as empresas estrangeiras. Isto foi a grande linha que levou a esta criação. A primeira legislação que existiu sobre empresas na China foi em 1904. Portanto, estão a ver a diferença, o atraso que há no enquadramento destas empresas relativamente ao Ocidente. Depois há outro aspecto. Este aspecto, eu pensei durante muito tempo, que o aspecto das nacionalizações vinha da própria ideologia do Partido Comunista. Portanto, eu pensei durante muito tempo que quando o Partido Comunista tomou conta do governo da China, começou a nacionalizar empresas. Mas isto era uma prática recorrente. Portanto, em 1935, 37, o Kuomintang nacionalizou os bancos, nacionalizou as minas, nacionalizou as indústrias, porque precisava de as controlar e precisava de dinheiro para combater, nomeadamente, os japoneses. Portanto, esta estrutura é muito mais forte, é muito mais experiencial do que à partida pode entender-se. Quando Mao Tse-tung chega, já grande parte da economia estava nacionalizada. No entanto, ele acabou por fazer o resto. Portanto, em 1950, o sistema legal republicano foi abolido e tudo foi nacionalizado. Quando eu visitei a China pela primeira vez, nem uma laranja se vendia à beira da estrada que não fosse do governo. Portanto, total pobreza, total... não temos tempo para entrar nesse pormenor, terei muito gosto noutra ocasião. Agora, o modelo de desenvolvimento de Deng Xiaoping chega em 79 e percebe-se que tudo está completamente parado. Como desenvolver um país na profunda pobreza e tudo parado? Então, a visão de Deng Xiaoping é a visão do pragmatismo. A realidade é esta, não vamos discutir ideologia política, vamos pôr isto a funcionar. Daí a tal frase, não interessa se o gato é preto ou branco, desde que caça o rato. Não há teorias económicas sobre este modelo, embora haja racionalidade económica. As teorias não há, experimentalismo. Vamos experimentar, vamos atravessar o rio sentindo as pedras debaixo dos pés. Corre bem, continuamos, não corre bem, recuamos. Depois vamos fazendo um gradualismo, vamos abrindo isto e vamos fazendo tudo ponto, passo a passo. Há um ditado chinês que diz: quando abres uma janela, entra um ar fresco e mosquitos. Então, quando já há muitos mosquitos na sala, fecha-se a janela e mata-se os mosquitos. E todo o processo de abertura foi este, quer dizer, vamos fazendo erros, corrigimos os erros, voltamos a abrir a janela e vamos avançando, com muita cautela. Eu procurei alguma racionalidade económica naquilo que o Deng Xiaoping foi fazer e encontrei várias políticas e várias racionalidades que suportam este comportamento. Primeiro, a utilização das cadeias de valor global. Portanto, era preciso, como sabem a teoria, que as cadeias de valor global são responsáveis por grande parte do crescimento dos países em desenvolvimento e por grande parte do comércio internacional. Portanto, era necessário atrair estas cadeias de valor global para a China. Tínhamos um modelo dos gansos voadores, portanto os gansos são os investidores que vão voando dos países mais desenvolvidos para os menos desenvolvidos, e estavam ali na Ásia vários países que podiam ser os primeiros gansos a ir para a China, e foram. E depois a teoria eclética do investimento estrangeiro, quer dizer, os investidores escolhem os países onde vão investir
de acordo com as vantagens competitivas desses países. O cliente escolhe a empresa que a vai fornecer de acordo com as vantagens competitivas das empresas. Portanto, nesta lógica, o que a China tinha que fazer era tornar-se atrativa para o investidor. Portanto, desenvolveu várias infraestruturas legais, infraestruturas físicas, criou várias políticas-chave, como a política das 4 modernizações, a política da porta aberta, a criação das zonas económicas especiais, um modelo de transição de uma economia totalmente planeada para uma economia de mercado socialista, e lembram-se quando ele veio ao sul da China, em 1992, e dá esta frase espantosa que é: ser rico é glorioso. Portanto, isto é a mensagem para o interior da China e para o exterior, dizendo, ok, não é por sermos comunistas que não podemos ter sucesso económico. Os estrangeiros não têm que vir com medo, porque nós achamos que é possível esta riqueza, nós queremos esta riqueza. E na China, os empresários façam o favor de enriquecer. Claro que havia aqui depois algumas regras, não temos tempo para falar, mas que têm a ver com o processo de solidariedade. Quer dizer, uns enriquecem primeiro, mas depois têm que ajudar os outros. Bom, isto obviamente dois minutos, Fernanda, para concluir. Uma grande revolução, e nomeadamente foi através da criação das zonas económicas especiais que isto se foi desenvolvendo. As zonas económicas especiais, como se lembram, começaram perto de Hong Kong, Macau e em frente a Taiwan, e porque aí estavam os tais, podiam estar, ou estavam mesmo, os tais gansos voadores que iam rapidamente voar para a China, e foram, e depois foi alargado a outras zonas. Hoje em dia há imensas zonas e há zonas livres de comércio em muitos lados. Portanto, esta evolução deste modelo começa em 79 com um processo de industrialização, urbanização, crescimento do PIB, integração das cadeias de valor global na China e a atração do investimento direto estrangeiro. O output deste modelo foi crescimento de cerca de 10 anos durante 30 anos, 700 milhões de pessoas que saíram do limiar da pobreza e as empresas estatais chinesas que investiram no estrangeiro para garantir matérias-primas. Há aqui uma visão a seguir a Deng Xiaoping que é muito importante, que é a visão de Jiang Zemin. João Zemin deixa-nos um legado muito importante, que é as 3 representações: as forças produtivas mais avançadas, a cultura mais avançada e os interesses fundamentais do povo têm que ser representados no Partido Comunista Chinês. Hoje em dia, 30% dos empresários são membros do Partido Comunista Chinês. Tem cerca de 90 milhões de pessoas. 25% dos capitalistas ocupam cargos públicos. E a lei da propriedade privada foi aprovada em 16 de março de 2007. A China passou a ser a segunda economia do mundo em 2020. Progressivamente, a China vai passando da fábrica do mundo para o escritório do mundo. Os objetivos vão-se alargando, não é já o crescimento total, é o crescimento per capita, é aumentar o consumo, é maior urbanização, é a melhoria da indústria e é deixar de ser. Há aqui um ponto muito importante, que é deixar de ser atrair as cadeias de valor global para liderar as cadeias de valor global. Portanto, tudo o que a China tem feito nos últimos anos é ganhar competitividade, é ganhar tecnologia para conseguir liderar cadeias de valor global. Passaram a ser as políticas económicas chaves: o Made in China 2025, Internet Plus, a iniciativa Uma Faixa e uma Rota, a nova rota da seda do século XXI, marítima do século XXI, e em 2017 as empresas estrangeiras tinham um papel fundamental na economia chinesa. Cerca de 9,7% do PIB era realizado por empresas com capital estrangeiro. Hoje em dia mantém-se esta linha, a economia chinesa está muito orientada por aquilo que se chama a dupla circulação, simultaneamente entrar nos mercados internacionais, trabalhar com empresas estrangeiras fora e dentro da China, mas simultaneamente proteger um mercado para forma a ser autossustentável. Portanto, na pior das hipóteses, se os Estados Unidos e a China fizessem um decoupling, e claro que seriam seguidos pela Europa, então a China pode sobreviver ou não. E o que eles estão a pretender é que possa sobreviver sozinha. Portanto, o chamado socialismo com características chinesas também não tem nada a ver com o socialismo que nós temos conhecido até agora, porque está altamente fortalecido e o setor privado é fortíssimo. O setor privado é responsável por 60% do PIB da China, 70% da inovação, 80% do emprego urbano e 90% da criação de riqueza. A riqueza privada é responsável por 60% do investimento e 90% das exportações.
A liderança chinesa, neste momento, procura o desenvolvimento das empresas estatais chinesas em colaboração com empresas privadas. Portanto, há os chamadas golden share nas empresas privadas, há a chamada participação do partido nas empresas públicas e privadas e, obviamente, no fundo, são modelos que permitem uma coisa muito evidente, que é a dimensão, a escala e a gestão internacional e a globalização. Portanto, quando a Europa está a tentar estas situações de risking, o que a Europa se calhar deve pensar é assim, o que é que temos que fazer para termos a mesma capacidade competitiva que as empresas chinesas têm? Se vamos discutir só ideologia, então se calhar nunca vamos chegar a lado nenhum. Se formos pragmáticos como o Deng Xiaoping, se calhar mudamos algumas coisas na indústria europeia. Mas isto eu acho que se pode discutir muito mais, é apenas uma ligeira introdução e foi o que tentei fazer neste curto espaço. Muito obrigada. Muchas gracias, Fernanda. Agradecemos esta participación. Y bueno, antes de entrar a esta sesión de preguntas y respuestas por parte de nuestra y nuestro panelista, quisiera hacer una recapitulación. Creo que iré un poco en desorden, en la cual de alguna manera se complementan perfectamente estas dos participaciones, tanto de Fernanda como de Enrique, de alguna manera haciendo este análisis histórico y evolutivo de lo que ha sido el modelo de desarrollo chino. De alguna manera, Fernanda sentando estos puntos históricos muy importantes desde el tema de las guerras del opio hacia cómo esta reorganización política dentro del territorio chino genera un antecedente muy importante hacia algo que se señalaba, ¿no? Esta estructura de modelo económico que va a tener ciertas particularidades y cómo estas particularidades van a ir evolucionando con respecto a aparición de otros actores, ¿no? Esta dinámica o este lobbying entre lo que es la empresa, lo que es el gobierno o el partido comunista, para poder generar, en este caso, el punto de quiebre del que hablaba Enrique, que va a ser esta apertura económica con Deng Xiaoping, y que de alguna forma, pues bueno, vamos identificando algunos aspectos muy interesantes, como es este pragmatismo chino dentro de la parte económica y cómo se ha generado tanto al interior como al exterior para generar este tipo de posicionamiento, en el cual, pues bueno, hoy en día, de alguna forma, hablaba Enrique de esta falsa democratización que se esperaba con este proceso de apertura, que por todo lo contrario ha generado otro tipo de posicionamiento de China con el resto del mundo, en específico con Europa, y que nos lleva muchísimo a reflexionar sobre esta idea que planta Fernanda sobre cómo hoy en día ha evolucionado China y su estrategia en cómo se posiciona con las cadenas globales de valor, donde la tecnología juega un punto muy importante y que se aúna a esto que nos mencionaba Enrique con cómo generar una política asertiva geoestratégica frente a China, y que hoy en día el escenario, digamos, desde la Unión Europea va mucho hacia este tipo de proteccionismo selectivo, el de risking, el de coupling, y que, pues bueno, nos deja esta pregunta, y que rescatando un tanto estas palabras que, si no mal recuerdo, son de Tony Blair del 2020, que presentaba Enrique sobre confrontar, competir y cooperar con China. Entonces, a partir de ello, abrimos esta ronda de preguntas por si alguna o alguno de los participantes quisieran hacer hacia cada uno de nuestros ponentes. Adelante, no sé, Daniel, si lo